Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jednu brzu, ali ništa manje ukusnu pitu zeljanicu. Za početak vam je potrebno 400 do 500 grama blitve ili špinata koje treba istiskati sitno. U isjeckanu blitvu dodajte pola kašike soli i promiješajte rukama kako bi sol dospjela do svakog listića. U drugu zdjelu dodajte 250 grama svježeg sira i 250 grama feta sira. A zatim u sir izlupajte 4 jajeta. Pišite mi u komentarima odakle gledate moj video. Sir i jaja umutite dok ne dobijete ujednačenu smjes. U umućenu smjesu dodajte 1 kašiku palente i ponovo miješajte dok se ne ujednači. Potrebno vam je jedno pakovanje kora za pitu, od kojeg ćete izdvojiti 3 kore i zamotati ih u krpu. Dalje, tepsiju ili pleh premazati uljem. U tepsiju stavljamo prvu koru na ovaj način i premažemo uljem, a zatim preklopite i preklopljeni dio premažite uljem. Nakon toga drugu koru koju ćete premazati na isti način. Na drugu premazanu koru stavljamo fil od sira, a zatim preko posipamo blitvom ili špinatom, ovisno od onoga što imate. Zatim preko stavljate 1 koru koju ćete namastiti po istom principu. Preko te jedne ide smjesa od sira i špinat. Iduću koru ćete redati na isti način. U nastavku stavljamo po 2 kore, pa onda fil i špinat. Ne zaboravite se besplatno prijaviti na kanal kako ne bi propustili svaki novi video. Ovdje već fil i špinat možete redati više po rubovima kako oni ne bi ostali prazni. Isti postupak ponavljajte dok ne potrošite sve kore. Pred kraj su vam ostale one 3 zamotane kore. Prvu ćete staviti po principu kao što ste do sad radili. Dakle, stavite koru i premažete je uljem. A zadnje 2 kore stavite horizontalno, tako da vam ovi ćoškovi vire gore. Ćoškove spustite i premažite dobro uljem. Na isti način stavit ćete i zadnju koru. Sa 100 ml mlijeka pospite pitu i posebno obratite pažnju na ove rubove.
Kašikom malo pritisnite rubove. Pitu izrežite na kocke, ali ne morate to raditi ukoliko ne želite, ali ovako će vam biti puno lakše da je vadite, a i ljepše će vam izgledati. Pitu pečite oko 40 minuta na 200 stepeni ili dok ne porumeni. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijetno!